राज्य सरकार पक्षर सुभद्रा योजना नहीं आसिला गाइडलाइन। यही योजना माध्यम सरकार राज्यर प्राय 1 कोटी महिला मानू 5 वर्ष मध्य 50,000 टंका देवे। पूर्वर एने राज्य कैबिनेट रे मोहर बाजिया पर योजना नहीं आसीगला एसओपी। आसंतु जानिबा सुभद्रा योजना कौन रोची नियमावली। एपरिकी सुभद्रा योजनार हिताधिकारी चयन किपरि कराजिबो। सूचना मुताबक केवल यह योजना पाई आधार कार्ड ही यथेष्ट। आधार कार्ड को अधिक गुरुत्व देते राज्य सरकार। जो हिताधिकारी माने आधार कार्ड नहीं आवेदन करेंगे से आधार कार्ड टी मोबाइल नंबर सहित लिंक हो रही आवश्यक। जो महिला सुभद्रा योजनार लाभ पाइबा चाहते से माने निजर आधार कार्ड को मोबाइल लिंक करने जरूरी। यह समस्त कार्य निकटस्थ जनसेवा केन्द्र में हो पार। आवेदन करने महिला बयस 21 वर्ष रु अधिक किंबा 60 वर्ष रु कम हो आवश्यक। सरकारी कर्मचारी मानू एथिरे लाभ मिलिबो नाही। मासिक 1500 टंका किंबा वार्षिक 18,000 टंका रु अधिक सरकारी सहायता पाउथिले संपुक्त महिला सुभद्रा योजनार आवेदन करिपारिबे नाही। परवर्ती खबर हेउची चाषींको पई खुशी खबर। मिलिबो 2000 टंका सीएम किसान इंस्टॉलमेंट। सरकार घोषणा मुताबक सेप्टेम्बर 8 तारिख में नुआखाई अवसर में रिलीज हेबो सीएम किसान किस्ती। एने सरकार पक्षर घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर हेउची बीजेपी गत निर्वाचन समय राज्यवासी को अनेक प्रतिश्रुति देइथिला। बीजेपी राज्य में सरकार गठन पर सब प्रतिश्रुति भूली जाइछि। को विरोध करी बीजेडी पक्षर ब्रह्मपुर रे प्रचार पत्र माध्यम लोक मानक सचेतन करा जाउछि। प्रचार पत्र रे बीजेडी मोहन सरकार विरोध में सचेतन आरंभ करिछि। सरकार देइथिबा प्रतिश्रुति पालन करने को बीजेडी दाबी करुछि। नचेत आगामी दिन में आंदोलन करा जिवो बोली बीजेडी पक्षर चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर हेउची राज्य में आलू दर वृद्धि नहीं ओडिशा व्यवसाय महासंघर टार्गेट। सरकार व्यवसाय को खालीटारे दोष देउछंती। सरकार समस्त कथा बुझिबा दरकार। काहाकू समालोचना करिबा बा काहा उपरे चढ़ाऊ करिबा समस्यार समाधान नुहे। सबु कथा को आलोचना माध्यम समाधान करिबा आवश्यक बोली व्यवसाय महासंघ कहिसंती। संघ तरफ कहुई भल आलू बजार में सर्वाधिक 30 टंका रे बिक्री हेबो। भल आलू बजार में 20 टंका रे मिल पारिबो नाही। परवर्ती खबर हेउची छोट गाँव रे बड़ धरणर ठकेई। निजको भिके पांड्यान संपर्क कही चलू कले कोटी कोटी टंका। घटनाटी घटी केन्द्रापड़ा जिलार। निजको निरीह आदिवासी मानू चाकरी देवा ना रे कोटी कोटी टंका ठकई करिसंती बोली सूचना रहुची। परवर्ती खबर हेउची राज्य में खाली पड़िथिबा पदवी को पूरण करने पाई एक्शन मोड रे मुख्यमंत्री मोहन माझी। राज्य में मोट 3,99,666 मूल पदवी मध्यरु खाली पड़ी 1,32,459 पदवी। सरकार पदवी पूरण पाई एक्शन मोड रे सरकार पक्षर समस्त नियुक्ति एजेंसी मानू प्रस्तुति करने पाई निर्देश दिया जायछि। सेपटे डिसेम्बर शेष सुधा खाली पड़िथिबा समस्त सरकारी पदवी निमंते विज्ञप्ति जारी करने को राज्य सरकार नियुक्ति एजेंसी मानू कहिसंती। यह आसंता सेप्टेम्बर मास राज्य सरकार पक्षर नियुक्ति योजना माध्यम 18,788 जन कनिष्ठ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बंटन करा नहीं तथ्य रहुछि। परवर्ती खबर हेउची भुवनेश्वर उपखंड बालकाटी रे बीजेपी दुई गोष्ठी मध्य मुहांमुही।
ଏଠାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ କେତେଜଣ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା। ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ନିଶାନା। ବସ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ କଲେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲା 23 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗାଁରୁ ଗୋଆକୁ ଯାଉଛି ଦାଦନ ଗାଡ଼ି। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବସ୍। କେଇଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କିଭଳି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଲିକତାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୈନିକ ଦେଶରେ ହାତାହାରି 90ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି। ଏହିପରି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରା ଦେଶ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଆଇନ ଆଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠିର ଜବାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 123ଟି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନ ରହିଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କୋର୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ବୈଠକ। ବୈଠକଟି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷି ଭବନ ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଏହି ବୈଠକଟି ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ, ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସମବାୟ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଫଳ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିକାଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଅମିତ ଶାହ, ରାଜନାଥ ସିଂ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂ, କବିରୀ ଗୁପ୍ତା, ନିର୍ମଳା ସିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ସାଜିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପତ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି।